जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज दो बड़ी बातें करनी है और दोनों ही पाकिस्तान की जो एलीट है उसके बिहेवियर के बारे में करनी है। और जब वो पावर में होते हैं तो क्या होता है, और जब वो अपोजिशन में जाते हैं तो क्या होता है। और दूसरा, पाकिस्तान की जो सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं वो टर्की गए और क्या एम्बैरेसमेंट हुई। एक तो इस वक्त जो बड़ा बर्निंग टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी अहलिया के साथ फ्रांस में छुट्टियां मना रहे थे। अमूमन पाकिस्तान के जो लीडरान होते हैं या जो बड़े लोग होते हैं वो छुट्टियां मनाने यूरोप ही जाते हैं, और पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ पे वो छुट्टियां मनाने जाएं। जब सर्व कर रहे होते हैं तो सारा पाकिस्तान उनके लिए होता है, लेकिन जब सर्विस ख़त्म हो जाती है तो फिर उनके लिए पाकिस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं होती। ये भी एक तल्ख़ हकीकत है पाकिस्तान की 75 साला तारीख़ में कि पाकिस्तान की सारी शराफिया अपने अपोजिशन और रिटायरमेंट के ज़माने में यूरोप, लंदन और अमेरिका में रहती है। और इस बात के ऊपर बड़ी बहस होती है कि इंडिया की इशराफिया, इंडिया के जनरल्स, पॉलिटिशियंस तो इस तरह नहीं जाते जिस तरह पाकिस्तान के जाते हैं। तो पहले बात कर लें जनरल बाजवा के ऊपर। देखिए, जनरल बाजवा के साथ जो वाक़या हुआ, कहा जाता है कि एक अफ़गान बाशिंदा था, उसने प्राइम जनरल बाजवा को कहा कि तुम ही जनरल बाजवा हो, तुमने ये कत्ल किए, ये किए, वो किए। साथ उनकी अहलिया थी, तो उन्होंने कहा कि मैं पुलिस को बुला लूँगा, तुम तमीज़ करो, फैमिली साथ है। और दिस वाज़ नॉट द वे। पहली बात तो ये है कि जनरल बाजवा ने स्याह किया या सफ़ेद किया, वो पाकिस्तान के साबिक़ आर्मी चीफ़ रहे हैं। और किसी को भी हक़ नहीं पहुँचता कि वो जनरल बाजवा या किसी साबिक़ आर्मी चीफ़ के साथ इस तरह इंसल्ट करे। सिर्फ़ उनकी नहीं, कोई भी दुनिया में शख़्स हो, उसका कोई भी कंडक्ट हो, इस तरह सड़क पे खड़े करके या उसको अकेले देख के बदतमीज़ी करना, ये कोई काबिल कबूल नहीं है। कल को और भी दुनिया के में जगह-जगह पे जाते हैं लोग, मतलब इस तरह नहीं होता जिस तरह ये एक अफ़गान बाशिंदे ने करने की कोशिश की। इसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह ये है कि जी कई लोगों ने कहा पाकिस्तानी है, पठान है। किसी ने कहा जी वो क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अपने लोगों को बदतमीज़ी का कल्चर दिखाया है। पाकिस्तान में क्योंकि फ़ौजियों को आजकल गालियाँ बड़ी दी जा रही हैं और ये सारा इमरान खान साहब का किया धरा है। और इमरान खान साहब को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर फ़ौज को गालियाँ पड़ेंगी तो उनकी पॉपुलैरिटी उठेगी। तो यही वजह है कि पाकिस्तान में जब से इमरान खान पावर में गए, उन्होंने जनरल बाजवा को जितना तनकीद का कहा, डबल रोल, दोगला, मीर जाफ़र और किस तरह के अल्फाज उन्होंने जनरल बाजवा के लिए इस्तेमाल किए, जिससे पाकिस्तान की दुनिया में जग-अनसाई हुई। गो के इमरान खान पिछले खुद भी दावा करते हैं कि 26-23 साल से वो फ़ौज की मदद से पावर में आए और फ़ौज ही उनको लाती रही, लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब वो सियासी शख्स हैं, सियासत वो नहीं खेल सके तो आउट हुए, तो गालियाँ देनी फ़ौज को शुरू कर दी कि आप मुझे क्यों निकाल रहे हैं। तो जनरल बाजवा से वो नाराज़ थे। अब जनरल बाजवा के साथ जो वहाँ पे हुआ, एक फैक्टर तो ये है कि इमरान खान ने जो पाकिस्तान के अंदर ये जो गाली गलौज कल्चर फ़ौज और एस्टैब्लिशमेंट को देना शुरू कर दिया, उसका ही शाखसाना ये है कि जनरल बाजवा को इस तरह बदतमीज़ी की गई। इससे पहले एक दफ़ा उनकी दुबई में, मैं जनरल बाजवा की पॉलिटिक्स, उनका जो पॉलिटिक्स में किरदार था, उसका बिल्कुल हामी नहीं, और मैं बिल्कुल उसकी तनकीद करता हूँ। मैं जनरल बाजवा की वो काम जो उन्होंने गैर आइनी किए हैं, अपने मैंडेट से बढ़ के किए हैं, जो उनका किरदार नहीं था, जो वो सियासत करते रहे, जो वो हुकूमतें बनाते गिराते रहे, उनके दौर में 4 एक एक्स सर्विंग प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के अंदर आए। ये चीज़ें जो हैं, मैं इसको बिल्कुल इस चीज़ का हामी नहीं हूँ और इस वाले से उनके ऊपर डोमेस्टिकली बड़ी तनकीद हो रही है। लेकिन इस तरह बदतमीज़ी करना, ये चीज़ नहीं है। एक फैक्टर तो इमरान खान था कि इमरान खान जो है वो, क्योंकि उन्होंने एक बदतमीज़ी का कल्चर पाकिस्तान में अनाउंस कर दिया हुआ है। आप लोग सारा टाइम जिधर फ़ौजियों को देखते हैं, 9 मई का पाकिस्तान में जो वाक़या हुआ, जिसमें आप जानते हैं कि जनरल बाजवा समेत जो रिटायर्ड जनरल हैं, उनको गालियाँ दी गईं, इमरान खान को क्यों पकड़ा है, और इस तरह की जितनी बातें थी वो सारी हुई। और उसके बाद फिर एक पाकिस्तान में एक नया तूफ़ान मच गया और लोगों को 9 मई में तहत आरबी एक्ट के तहत ट्राई किया जा रहा है। ख़ैर, ये एक स्टोरी थी। लेकिन इस पे ज़ाहिर बात है, ये भी एक तकलीफ़ दे मंज़र है कि पाकिस्तान के अंदर हम 5th जनरेशन वॉरफेयर, हम इंडिया को दुश्मन समझते हैं, कोई किसको दुश्मन समझता है। लेकिन पता ये चला कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो तो है ही अंदर, और वो इस वक़्त सिविल मिलिट्री डिवाइड है। इस वक़्त पाकिस्तान की जो पहले ये था कि ये पाकिस्तान के अंदर इंटर इंस्टीट्यूशनल लड़ाई होती थी कि आपस में जो है ना अदारे लड़ते थे, जुडिशरी, एस्टैब्लिशमेंट,
पार्लियामेंट का आपस में मसला होता था, लेकिन अभी जो मसला बना है वो एक इंट्रा इंस्टीट्यूशनल लड़ाई हो गई है। जुडिशरी में आप देखते हैं कि दो धड़े हैं, एस्टैब्लिशमेंट में कहा जाता था दो धड़े हैं, लेकिन 9 मई पिछले साल महीने 9 मई के बाद जनरल आसिम मुनीर ने कहा जाता कि अगर पाकिस्तान में मिलिट्री कू होना था तो वो 9 मई को ही हो जाना था। अगर इमरान खान जो समझते थे कि फ़ौज के अंदर तकसीम है और अगर मुझे पकड़ा जाता है और फ़ौज के ऊपर के खिलाफ हम हंगामे करेंगे, कोर कमांडरों के घरों के बाहर जाएंगे, तो शायद फ़ौज के अंदर बगावत हो जाए, जो कि इमरान खान का ड्रीम था, ख्वाब था, ताकि एट द एंड ऑफ द डे मैं बता सकूं कि मैं ही वो बंदा हूं जिसको पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की फ़ौज चाहती है। लेकिन ये चीज़ उस दिन ना हो सकी और वो पाकिस्तान मार्शल लॉ से भी बच गया और पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो एक बड़ी मुनज़्ज़म फ़ौज है। अभी तक कोई ऐसा वाक़या कभी डिसिप्लिन का नहीं आया जो माजी में, सिवाय डिसिप्लिन का वाक़या यही आता है कि वो सियासत में जो उनका किरदार होता है यही डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी मेरा ख्याल है की जाती है। लेकिन ये भी सियासतदानों का काम है स्टेप बाय स्टेप कैसे चीज़ों को लेके जाए मूविंग फॉरवर्ड। एक फैक्टर तो इमरान खान है, दूसरा फैक्टर इसमें अफगानिस्तान है, और वो अफगानिस्तान है कि अफगानी पाकिस्तान से बड़े नाराज़ हैं और वो ये कहते हैं यार ये क्या चीज़ है कि आपने पहले अफगानिस्तान में तालिबान बनाए, हमारे अफगानिस्तान में तोड़ फोड़ की, और फिर उसके बाद जो है वो तालिबान बिफर गए और अब वो तालिबान पावर में आ गए। सो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में बेसिकली पश्तून नेशनलिज्म को दबाने के लिए इस्लामिज़म और जो इस्लामिक फोर्सेस थी उनको सपोर्ट किया और जो है वो ये पावर में आ गए अफगान तालिबान। जब अफगान तालिबान पावर में आए तो उसके बाद आपको पता है कि फिर चीज़ें जो हैं वो किस तरह की हुई और चीज़ें हमारे कंट्रोल में ना रहीं। लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने पश्तून नेशनलिज्म को दबाने के लिए और ट्रांस नेशनल पश्तून जो करंट है कि जी जो पश्तून पाकिस्तान में और जो पश्तून अफ़गानिस्तान में कहीं ये मिल ना जाएँ, कहीं ये एक सेपरेट स्टेट की बात ना करें। सो हमने एक जिसे कहते हैं ना एक लार्जर पिक्चर पाकिस्तान ने देखी और ये वजह कि हम अफ़गानिस्तान में इस्लामिस्ट निज़ाम चाहते थे। खैर हमें जिस तरह का वो निज़ाम मिला उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या, हमने 50 साल अफ़गानिस्तान के साथ मैं आपको पता है मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि पाकिस्तान की जो पिछले 50 साल की तारीख है वो अफ़गानिस्तान के साथ जुड़ी है। पाकिस्तान की अपनी कोई आइडेंटिटी, कोई शनाख्त नहीं है, हमें दुनिया अफ़गानिस्तान के लेंस से जाती है। ये अफ़गानिस्तान के नेबर हैं, हमने सोवियत यूनियन ख़त्म करनी है और अब हमने तालिबान ख़त्म करने और हमने अलकायदा ख़त्म करनी है। सो द कम अफ़गानिस्तान एंड साथ में हमारी भी जो बल्ले बल्ले हो जाती है और फिर हम जो तबाही होती है, बल्ले बल्ले क्या होती है, तबाही होती है, इंसल्ट होती है। मैं आपको क्या बताऊँ, इंटरनेशनली जब ट्रैवल करते हैं तो किस तरह की चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जब आप किसी मुल्क में एंटर हों तो और ममालिक के लोग बड़ी इज़्ज़त से गुजर जाते हैं, पाकिस्तानियों को अक्सर जो है वो रोक लिया जाता है और उनसे एक्स्ट्रा इंक्वायरी की जाती है। हमारे बहुत सारे दोस्त जो बाहर रहते हैं वो हमें इन चीज़ों के बारे में बताते हैं कि हमारे साथ क्या होता है। सो ये एक अनफॉर्चुनेट किस्म की रियलिटी है। खैर एनी हाउ, इनको आगे देखते हुए कि 101 फैक्टर वो अफ़गान तालिबान है कि उसमें अफ़गानिस्तान में जो तालिबान आए और पर्टिकुलरली 15 अगस्त 2021 के बाद जो अफ़गानिस्तान में तालिबान आए, तो आपको पता है कि फिर उसके बाद जो एक तूफ़ान मचा और अफ़गानिस्तान से बहुत सारे अफ़गानी चले गए, कोई निकल गए। तो वो सारे समझते हैं कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है इसका किरदार रहा है अफ़गान तालिबान को लाने में, बनाने में। और अगर अफ़गानिस्तान, और आपको याद होगा कि अशरफ गनी अब्दुल्ला जो थे उन्होंने जितनी देर पावर में रहे, या हामिद करज़ई जितनी देर पावर में रहे, वो ये कहते रहे, और इवन आपको पता है वेस्ट में किताबें में लिखी गई, फाइटिंग द रॉन्ग एनिमी, मतलब हम तालिबान से लड़ रहे हैं, हमारा दुश्मन तो पाकिस्तान की फ़ौज है, सो हमें उससे लड़ना चाहिए। तो ये इस तरह की चीज़ें की गई और इस तरह की भी चीज़ें जो हैं वो हुई। लेकिन सो एक गुस्सा अफ़गानिस्तान के अंदर ये भी बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर चुका है। सो और ये फिर अफ़गानी जहाँ जहाँ पे फिर अब क्योंकि जनरल बाजवा पोलिटिसाइज हो गए, जनरल तो पहले भी हैं और फिर जनरल तो और भी हैं, लेकिन वो ज़रा माजी में मीडिया में नहीं रहे। ये जो जनरल हैं इनको इमरान खान ने इतना ज़्यादा हवा कर दिया, शोर मचा दिया कि इन जनरल्स की जो है वो हर पास से जिन्हों के अंदर फाड़ो फाड़ो हो गई। अब यहाँ पे आके हमें इस चीज़ को देखना है कि इमरान खान ने जो गंद किया, उसके बाद पाकिस्तान ने जो अफ़गानिस्तान में मेडलिंग की, ये सारी चीज़ें हकीकत हैं। लेकिन इमरान खान ने जो पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री डिवाइड और फ़ौज के ख़िलाफ़ जो नफ़रत पैदा करने की कोशिश की और फ़ौज के अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश की है, उसका पाकिस्तान को लार्जली नुकसान हुआ। इमरान खान की सियासत तो नहीं कामयाब हुई, ना इमरान खान को कोई कामयाबी हुई, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बड़ी तकसीम है, लोग एक दूसरे को गालियाँ देते हैं। आपको मैं बता नहीं सकता कि हमारे दोस्त, हमारे बहन भाई, हमारे रिश्तेदार जो हैं वो किस तरह आधे इमरान खान के साथ हैं, आधे फ़ौज के साथ हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और कोई हम जिसे कहते हैं ना कॉमन ग्राउंड अभी तक अचीव नहीं कर सके। सो ये जो पाकिस्तान की जो एलीट है, हम तो इन एलीट की लड़ाइयों से ही तंग हैं।
یہ الیٹ نے پاکستان کی یہ جڑوں میں بیٹھ گئے ہیں یہ لوگ. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ پچھلے 75 سال سے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے جیبیں ہی نہیں پار دیاں, انہوں نے پتہ نہیں کڈیاں کو ڈونگیاں جیباں نے. یہ کتنے کو امیر ہونا چاہتے ہیں, یہ کیا کو کمانا چاہتے ہیں, یہ کتنے کو ریسورسز چاہتے ہیں. ساڑیاں تو چیکاں عوام دیا جنرل پبلک کی نکلوا دی ہیں اب تو. اور اب تو پتہ ہے آپ کو کہ 100 ملین لوگ جو ہیں وہ پاورٹی کی سے نیچے چلے گئے ہیں. آپ کے ملک میں جو اس وقت تک ہماری جی ڈی پی گروتھ ریٹ 0.3% ہے. آپ دیکھیں نا کہاں آج سے سال 2 سال پہلے 6% 5% کے قریب تھے, اور کہاں پہ ہم آج دیکھیں انڈیا کہاں پہ پہنچا ہوا, بنگلہ دیش, سارے ملک ترقی کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا جا کے ورلڈ بینک کے اسٹیٹسٹکس دیکھیں کہ اس وقت دنیا کے کون سے خطے میں جہاں بیٹھے ہیں کون ترقی کر رہا ہے. تو سارے کرنٹ ہیں سائے سواڈے اسی کی کرنٹ ہے سیاست کرنے ہی گالاں پکڑنے ایک دوسرے, بس یہ ہم کر رہے ہیں. سو یہ جو ہماری ایلیٹ کی جنگ ہے. اور دوسرا وہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے بھی میں کلاس لینی ہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب پاکستان میں ہم اپنے وزرائے اعظم کی کلاس لیتے ہیں, اور ہم بہت حد تک, میں آپ کو بات بتاؤں, پاکستان کے اندر لبرٹی ہے, بات کرنے کی آزادی ہے. اور وہ جو ان کا ایک فین مومنٹ ہے وہ طیب اردگان کے, ایسے پتہ نہیں کتنے کو بڑے فین ہے. طیب اردگان از ویری امپورٹنٹ پلیئر ان ٹرکی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ ٹرکی گئے ہیں, انہوں نے طیب اردگان نے بلایا. پہلے تو مجھے دکھ ہے, دیکھیں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں, آپ کو بلایا, بہت سارے اور لیڈرز کو بھی بلایا. جس طرح آپ پچھلی رو میں بیٹھے ہوئے تھے شہباز شریف صاحب, خیر کوئی بات نہیں, پچھلی رو میں بھی ساری باتیں لوگ ہی لیڈر ہی بیٹھتے ہیں, پہلی رو میں کوئی اور بیٹھا ہوگا. اسی بڑی اہمیت دینے ہیں کہ جی ہمارا ٹرکی بڑا ریلیشن ہے, ریلیشن واقعی بہت بڑا ہے, اس میں کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے. لیکن سیکنڈ رو میں بیٹھے, پھر جب ٹرکی وہ طیب اردگان صاحب شہباز شریف صاحب کو ملنے لگے تو طیب اردگان اپنی جگہ تو نہیں لیا, اور شہباز شریف صاحب ایویں پچ پچ جو ہے نا وہ بوسے دے رہے ہیں, کبھی ادھر ہوتے ہیں, کبھی دائیں ہوتے ہیں, کبھی بائیں ہوتے ہیں, اور ان کو کہہ رہے ہیں میں تو جو کہ امب لے کے آئے, میں مینگو لے کے آئے, اور یہ کر رہا ہوں, میں آدھے اپنی بہن کے لیے لے کے آؤں, آدھے اپنے بھائی کے لیے لے کے آیا. تو وہ جو ایک پرائم منسٹر مٹیریل ہوتا ہے وہ نہیں تھا. اب یہ جو الیٹ ہوتی ہے ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ آپ 25 کروڑ لوگوں کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. آپ 25 کروڑ, آپ کی کوئی اوقات ویلیو نہیں ہے. آپ کی اوقات صرف اتنی ہے کہ آپ پہ اللہ کا بڑا رحم ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ کا فضل ہے کہ تسی وزیر اعظم بن گئے. اس سے اوپر آپ کچھ بھی نہیں ہیں. آپ 25 کروڑ لوگوں کی کیوں دنیا میں جا کے بے عزتی کرواتے ہیں؟ اب شہباز شریف صاحب وہاں جا کے اس کو جو ہے نا وہ کھڑا, طیب اردگان صاحب جو ہیں وہ اینج کھلوتے ہیں جن سریا کھلوتا ہوں, ٹھیک ہے جناب, ایسے جیسے دیوار کھلوتی, اور یہ خود ہی کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں, کبھی وہ ایسے آرام سے کھڑے ہوئے ہیں. ظاہری بات ہے وہ تیسری دفعہ صدر بنے ہیں, 2003 سے مسلسل پاور میں, جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی ان کی پاور میں ہے, انہوں نے پھاڑ کے وہ بڑے سمجھتے ہیں میں کام کیتا ہے. 2028 تک وہ پاور میں رہیں گے. 30 سال ٹرکی کی جو سیاست ہے اس میں ان کا اثر رسوخ ہے, اور آئندہ پتہ نہیں 10 سال رہے گا. تو 30-40 سال تک وہ بندہ جو ہے اس نے اس کو ہوتے کام میں باندھا سریا بننا کھلونا. لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب کا بھی کام ہے نا کہ وہ تھوڑا سا مطلب تھوڑی کوئی اپنی یار گریس شو کرو, کوئی اپنے اندر آپ شو یو آر اے پرائم منسٹر, آپ کرو عزت آپ کی. دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ جب طیب اردگان صاحب نے بائی لیٹرل میٹنگ جو ہے آفٹر ہز انوگریشن کس کے ساتھ کی؟ انہوں نے نیٹو کے جنرل سیکرٹری کے ساتھ کی, انہوں نے کسی اور کے ساتھ نہیں کی, کیونکہ ان کو پتا تھا یورپین یونین ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے, اور نیٹو کتنا امپورٹنٹ ہے, اور سویڈن اور باقی معاملات ہمارے کتنے امپورٹنٹ ہیں. سو خدارا اپنے آپ کو تھوڑی ویلیو دیں, اپنے آپ کو تھوڑا اکٹھا کریں. آپ لوگ اگر چھوٹے دماغ کے لوگ ہیں, آپ لوگ اگر چھوٹے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس ملک کو چھوٹا کر دیں. ہمارا کانفیڈنس کے ساتھ نہ کھیلیں, ہمارے اعتماد کے ساتھ نہ کھیلیں. ہم 75 سال کے اس ایلیٹ کے چونچلوں کو برداشت کر رہے ہیں. پھر یہ عوام جب بولتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں بول دے کیوں انہیں, یہ غدار ہیں, کوئی کہتا ہے کچھ ہے, کوئی کہتا ہے ان کو عقل نہیں ہے, کوئی کہتا ہے جاہل ہیں, کوئی کہتا ہے تمیز نہیں ہے. لیکن ان ریالٹی اس عوام کی بس ہو گئی ہوئی ہے. کبھی آپ یہاں پہ مذہبی پروجیکٹ چلاتے ہو, کبھی جہاد پروجیکٹ چلاتے ہو, نہ کوئی کاروبار دیتے ہو, نہ روزگار دیتے ہو. میں آئی واز جسٹ ان ٹرکی, میں وہاں پہ ابھی تھا رائٹ نو, میں وہاں سے نکلا ہوں. تو میں بہت سارے پاکستانیوں کو اتفاق سے مجھے اتفاق ہوا ملنے کا, اور مجھے بتایا ہم کاروبار کے لیے ادھر آئے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں ٹرکی کے اندر. یقین کر کے مانے دل خون کے آنسو ہوتا ہے یار, یہ پاکستان میں کیوں نہیں کرتے؟ ادھر کو کاروبار کریں, کوئی 10-5 لاکھ ہوتے بہ کے کما لو, عزت کے ساتھ روٹی کما لو. وہ عزت اچھی ہے کہ باہر سڑکوں پہ دوسرے ملکوں میں جا کے زبانیں سیکھنا اور کرنا, وہ بھی ٹھیک ہے, کاروبار کرنا چاہیے, لیکن سیٹل ہو جانا, ایک کوالٹی لائف جو لوگوں کو نظر نہیں آتی, لوگ پھر بھاگتے ہیں. اب یہ ہمارے لیڈران کا صاحب یہ ہے کہ یہ ساری ایلیٹ
جڑی یہ باہر ہوں آج کل سارے باہر چلے گئے ہیں. میں ونس آئی میٹ این ایمبیسڈر, ٹرسٹ می, انہوں نے مجھے یہ کہا کہ گرمیوں کی چھٹیاں آ رہی ہیں, مجھے ساری پاکستان کی ایلیٹ کے میرے پاس پاسپورٹ آئے ہوئے ہیں. میجورٹی یہ نہیں کہ کوئی سارے سمراج صاحب نے بھیجے ہوئے, لیکن وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ کی جو ایلیٹ کے جتنے طبقے ہیں نا ان کے پاسپورٹ میرے ٹیبل پہ پڑے ہوئے ہیں. ایک یورپین ملک کے امبیسڈر تھے. سو دا کوشچن از وہ کیا ہے, وہ سارے باہر جانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسے ہیں, ریسورسز ہیں, جانا چاہیے, اچھی بات ہے. اس سے اچھا لگتا ہے کہ پاکستانی ٹریول کرتے ہیں, ان کی بھی کوئی ساڑھی بھی کوئی عزت ہے یار, کوئی یہ تو نہیں کوئی گنگو پاگو ہے یار, اچھا لگتا ہے. لیکن کوشچن از کہ یہ صرف ایلیٹ کے لیے نہ ہو, یہ اپرچونٹی مڈل کلاس کے لیے بھی ہو, یہ اپر مڈل کلاس کے لیے. تو ڈالر $1 3 لاکھ $1,000 3 لاکھ دا کرتا ہے. آج ایک ٹکٹ جو ہے وہ پاکستان میں کون لوگ آج کے دور میں باہر آئے گا. میں 2018 میں ایک دفعہ ٹرکی آیا, سعودی عرب آیا, اینڈ ٹرسٹ می, میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, آئی وڈ مینشن, میں نے صرف $1.5 لاکھ میں 2018 میں, آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ, میں نے 2 ملکوں کو وزٹ کر لیا تھا. دس پرسنل میں اپنی بات شیئر کر رہا ہوں. اینڈ آئی واز بیسڈ ان اسلام آباد. میں 10 دن ہم نے جو ہے وہ سفر کیا, کھانا پینا ہر چیز اس میں تھا. سو کتنا آسان تھا چیزوں کو جو ہے وہ نکلنا گھر سے. 5 دن سعودی عرب رہے, 5 دن ٹرکی رہے, اور کتنا آسان تھا پہنچنا جانا آنا کرنا. آج آپ نے کتنا مشکل کر دیا ہے کہ آج صرف ریٹائرڈ جنرل, ریٹائرڈ ججز اور ریٹائرڈ بیوروکریٹ اور ریٹائرڈ سیاستدان ہی جو ہیں وہ باہر ہوتے ہیں, اور جو پاکستانی نے وہ سارے اتنے رونڈا نے تھوڑی جان نو کہ یہ سارے کی کمپ آ گئے تو اسی اینڈ دین وی آر ویٹنگ کہ اب ہمارا مستقبل کیا ہے, ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہے. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو جنرل باجوہ کے ساتھ ہوا وہ بھی انتہائی شرمناک ہے, اور جو افغانیوں نے کیا ان کے بہت سارے کنسرن جینون ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ افغانی غلط کر رہے ہیں, میں نے صرف بات بتائی ہے. اور جو عمران خان نے پاکستان میں گند کیا ہے نا جی, اس کا تو پھر جوڑ ہی نہیں ہے نا. خان صاحب نے تو پڑھ کے انٹرنیٹ پہ جاتی ہے, انہیں کہا میرے کو ٹائم کوئی نہیں ہے. باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کا تو مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے بچے نے, میرے بچوں نے سیاست نہیں کرنی, میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے, تو میں نے اسی ٹائم کے اندر ملک کی تباہی کرنی ہے. باقیوں کے پاس تو ٹائم ہے, انہوں نے 2-3 نسلوں تک تباہی کرنی ہے. تو میرے کو 20 سال ہے, میں نہیں چھڑنا کسی نے. تو وہ نہ خود وہ اپنے بھی دشمن ہے, وہ ہمارے بھی دشمن ہے, وہ ملک کے بھی دشمن ہے, وہ سب کے دشمن ہے. سو دیٹس ویئر وی آر اسٹینڈنگ. سو یہ ایک ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کیا کرنا ہے, لیکن تگڑے رہو یار, کوئی اپنی عزت بناؤ, کوئی ملک کی عزت بناؤ, اپنے صرف خود نہ سوچو. آپ 25 کروڑ لوگوں کو ریپریزینٹ کرتے ہو, ایک وہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں بس انہی چیزوں میں, یہ چونچلے, یہ عمرا, یہ لوگ, اور بس کیا کہانی ہے. لیکن آج مجھے دلی دکھ ہوا جس طرح وہ جنرل باجوہ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا. کسی کی جرت ہے یار, ہمارے 50,000 مسئلے ہوں آپس میں, ہمارے اب عمران خان کے ساتھ 50,000 مسئلے ہیں, لیکن کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آپ کے لیڈر کی انسلٹ کرے. عمران خان کو کروڑوں لوگ فالو کرتے ہیں, نواز شریف کو, جنرل باجوہ کو, پاکستان کے چیف جسٹس کو. ہمارا حق ہے کہ ہم آئینی قانونی طریقے اور مورل جو ویلیوز کے اندر رہ کے اپنا کرٹیسزم ریکارڈ کرائیں, نہ کہ ایسی سڑکوں تک لوگ گالاں گلوچ کرے جو کہ عمران خان صاحب نے انٹروڈیوس کرا دیا ہے. انہوں نے تو سیاست چھڑ دینی ہے, پر پچھو جو چھڑ گئے نے, جڑی بریگیڈ چھڑ گئے نے, وہ ساڑھے گھاٹا لے گئی, ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. لیکن دس واز اے ویری ویری annoying situation and I couldn't resist myself to talk on this. Thank you very much.